अन्यମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ। ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ 18 ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣ ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଓ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। जय जगन्नाथ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପିତୃପ୍ରତିମ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାବାଚକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାଭାଗ। ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ତ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ମା ପୂଜ୍ୟା ପ୍ରଫେସର ବିଦୁଷୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତା ମାଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପିତୃପ୍ରତିମ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ସାହିତ୍ୟ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏଇ ଆଜିର ଏ ଅନୁଭବର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ଅକ୍ଷୟମାଳା ମିଶ୍ର ଅପା, ବରଗଡ଼ରୁ ଅନୁପମା ନାଥ ଶର୍ମା ଅପା, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ସାମଲ ଭାଇ, ସାବର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶୋର ନାୟକ ବାବା, ଦେବଦୁଲାଲ ଦାସ ମହୋଦୟ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା, କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଭ୍ୟାସ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା, ସୌଦାମିନୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା, ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଭାଇ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ଓତା ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିକ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ସହ ସୁସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ପାରାୟଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ପାରାୟଣକୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବହି ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ମୁଁ ପାରାୟଣ କରୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୈମିନି ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ମୁନି ଗଣ, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆଉ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରଥ ଆରୋହଣ କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଗଲେ, ତହିଁ ଯାଇ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ, ସେ କଥା ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ କୁହ ମୁନିବର, ଜୈମିନି ଦ୍ୱିଜଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଉତ୍ତର, ମହର୍ଷି ରାଜା ଏ ଦୁହେଁ ରଥୁ ତୁରିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଗଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ, ରାଜା ସୂଚନା ପାଇଲେ ବିଘ୍ନ ହେବ ଜାତ, ବାମ ଚକ୍ଷୁ ବାମ ବାହୁ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ଫୁରଣ, ରାଜାଙ୍କ ମନେ ବିଷାଦ ଜାତ ତତକ୍ଷଣ, ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିଙ୍କୁ ରାଜା ପୁଛିଲେ ମନ୍ତ,
ଆମ୍ଭର ଏ ମନ୍ଦ ସୂଚକ କିମ୍ପା କହ ତପୋବନ୍ତ। ଆମ୍ଭର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଅଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତ ଶାନ୍ତି ବିରାଜୁଛି। ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥେ ଆସିଅଛି, ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଉତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣ ଲଭିଛି। ଏ କ୍ଷଣି ମନ୍ଦ ସୂଚକ କରୁଛି ଦର୍ଶନ, ମୋର ବାମଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହେଉଛି ସ୍ଫୁରଣ। କେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ ତାହା ନ ଜାଣଇ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେହି କଥା ଏହି ସ୍ଥାନେ କହୁଛି ଫିଟାଇ, ମନରେ ବିଷାଦ କିମ୍ପା ହୁଅ ନରସାଇଁ। ଏ ଜଗତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବିଘ୍ନ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜଗତେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ବିଘ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଶୁଭେ ପରିଣତ। ଆପଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର, ଯେ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କର ନୃପବର। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଅଛି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁ ଦିନ କରିଲେ ଦର୍ଶନ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପାତାଳକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ହେବ ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଜୈମିନୀ ମୁନି କହନ୍ତି ଆହେ ଦ୍ୱିଜଗଣ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପରାଣ। ଚୈତନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଣ ପଡ଼ିଲେ ଭୂତଳେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଗଣ ହାହାକାର କଲେ। କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଜଳ ମୁଖରେ ସିଞ୍ଚିଲେ, ଅଗୁରୁ କସ୍ତୁରୀ ଆଦି ଦେହରେ ଲେପିଲେ। ଅତି ସତ୍ୱରେ ଚାମର ତାଳ ବୃନ୍ତ ଆଣି, ବ୍ୟଜନ କଲେ ସରବେ ମିଳିତ ତକ୍ଷଣି। ନାରଦ ଯୋଗ ସଭ୍ରମେ ଧାରଣା କରିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ ଶୁଭ ହେବାରେ ଜାଣିଲେ। ନୃପତିଙ୍କର ପ୍ରାଣାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ, ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଶରୀରକୁ। କେତେ କାଳ ଯାଏ କଲେ ବହୁବିଧ ଯତ୍ନ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପାଦନ। ଚେତନା ପାନ୍ତେ ରାଜା ଭୂତଳୁ ଉଠିଲେ, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ପଡ଼ିଲେ। ଉଚ୍ଚରେ ବିଳାପ କରି ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଘୋର ତପ ପାପ କରିଥିଲି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ସେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟେ ଘଟିଛି। ଇଦୃଶ ଦାରୁଣ ମନସ୍ତାପ ଭୋଗୁଅଛି, ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅବଧ୍ୟ। କାୟ ମନୋ ବାକ୍ୟ କରି ନାହିଁ ଅପରାଧ, ମୁନିବର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ୍ୟ କର୍ମ,
শাস্ত্ରୋক্ত মতে করই ন করে বর্জন। দেবতা পিতৃ অতিথি ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ। ଏହାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କେବେ କରି ନାହିଁ, ମାଧବ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ କାହିଁ ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଅପରାଧ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି ଯେତେ, ଆଚରଣ କରି ନାହିଁ ତାହା କଦାଚିତେ। କ୍ରୋଧ ସର୍ପ ପରି ଅପରାଧ ଦୂରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ମୁନିବର ଆପଣ ତ ଜାଣି ଶୁଣି କରି, କିମ୍ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି। କି ନିମିତ୍ତ ଏହି ପ୍ରଜା ମାନେ ତମୋହର, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ସତ୍ୱର। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଭୋଗୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି, କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏଥି କରି କେଉଁ ବୃତ୍ତି। ହେ ମୁନି ନ ହେଲା ଯେବେ ମାଧବ ଦର୍ଶନ, କିମ୍ପାଇଁ କରିବି ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ କଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଜାମାନେ କି କରିବେ କହ ମହାଶୟ। ହେ ମୁନି ସର୍ବଦା ମତେ କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଶୁଭାଶୁଭ ଉପଦେଶ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ବେଗେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଘେନି ଯାଅ ସଙ୍ଗତରେ, ଅଭିଷେକ କର ନେଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ। ଏ ପୁତ୍ର ପାଳିବ ରାଜ୍ୟ ମୋହରି ସମାନ, ଦୁଃଖେ ଆକୁଳ ନ ହେବେ ମୋର ପ୍ରଜାଗଣ। ଆଉ ଯେତେ ରାଜାଗଣ ସଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରନ୍ତୁ ପାଇ ମୋର ଅନୁମତି। ମୋ ପୁତ୍ର ମାନ ବେଶରେ ହୋଇ ଅନୁଗତ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ ତୁରିତ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କରିବି ଅବସ୍ଥାନ, ପୟୋପବେଶନ ବ୍ରତେ ଯାପିବି ଜୀବନ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟେ କରି ଧ୍ୟାନ, ଆୟୁଷ ଶେଷ କାମନା ମୋର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୈମିନୀ କହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୀପତି, ନାରଦଙ୍କ ପଦେ ଶିର ଲୁଟାଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ବିଳାପ କରିଲେ ରାଜନ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟେ ନାରଦ କହିଲେ ତକ୍ଷଣ। ମହାରାଜ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ସାଗର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଜାଣିଛ ତ ଯେତେ ଶ୍ରେୟ ତାହା ବିଘ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚର୍ମ ନେତ୍ରେ ଭଗବାନ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ, ତାର ସତେ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ କରୁ ଅବସ୍ଥାନ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଅତିକ୍ରମେ ନ ହେଲୁ ସକ୍ଷମ। ଆମ୍ଭର କୌଣସି ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତି କରି ରହିବାକୁ ବାଞ୍ଛା। ଏପରିକି ଶତ ଶତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅତିକ୍ରମ କିଏ କରିପାରେ। ଯେହେତୁ ସ୍ନେହ ମାୟାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ପଦ୍ମେ ବ୍ରହ୍ମା ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାର ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାୟାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି।
ସେ ମାୟାବୀ ମାଧବଙ୍କ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ଶୁଣିଲ ତ ଭୂପ ବିଶେଷ ରୂପେ କହୁଛି କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯେଣୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହରିଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦୟା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେ ଅଟନ୍ତି ଆଦେଶ ତାଙ୍କର ହେ ନାରଦ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଚଳି ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ବେଗେ କହ ସେ ରାଜା ନୀଳ ପର୍ବତେ ଗମନ କରୁଛି ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥେ ଯାଉଅଛି ପୂର୍ବେ ଯମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ସ୍ୱୀକାର ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ହେଲେଣି ଅନ୍ତର ଆମ୍ଭ କୁଳର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ଯେ ସେହି ଏକଥା ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କହ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଜା ଶୋକ ନ କରିବ ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା କେ କରିପାରିବ ସହସ୍ରାଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ ପରମାତ୍ମା ମାଧବଙ୍କୁ କରାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ୱେତ ଦୀପରୁ ଆଣିବି ନୀଳାଚଳ ସ୍ଥାନ ଏକ୍ଷଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି କରୁ ଅବସ୍ଥାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦାରୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବେ ଧାରଣ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଜନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ନୀଳାଚଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ପୂର୍ବ କାଳେ ମଣିମୟ ଦେହଧାରୀ ହରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି କରିଲେ ଦର୍ଶନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟେ ଆସି କଲେ ନିବେଦନ ଭବିଷ୍ୟତେ ଦାରୁମୟ ରୂପ ଧରି ହରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି କରିଲେ ଦର୍ଶନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟେ ଆସି କଲେ ନିବେଦନ ଭବିଷ୍ୟତେ ଦାରୁମୟ ରୂପ ଧରି ହରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏଥି ଚାରି ରୂପ ଧରି ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ତ ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟଥିତ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭ ମନୋରଥ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ଏହି ନୀଳ ପର୍ବତରେ ଜୈମିନୀ କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦ୍ୱିଜଗଣ ଋଷି ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଧାନ ରାଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉତ୍ପାଦନ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ସେ ମଧୁର ବଚନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଅଟେ ଶଙ୍କର ଆକୃତି ଅଗ୍ରଭାଗେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ ସେଇ ମନୋହର ସ୍ଥାନେ କରିବା ଗମନ ସହସ୍ର ବରଷେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାହେଁ ତହିଁ କରିବା ଯେ ଅବସ୍ଥାନ
ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିବା, ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ତହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ, ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମରେ କଲେ, ସର୍ବବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭଲେ। ଏ ବିଷୟ ବିଳମ୍ବ ତ ଆଉ ନ କରିବା, ପିତାମହଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଧାନ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ, କହେ ହରିହର ପ୍ରଭୁ ନ ହୁଅ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ହିତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୋକ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପାରାୟଣ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରକୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟାଏ ମିନିଟରେ ଆଜିର এই ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରବାଚକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସହ ଗୋଟେ ମିନିଟ କଥା ରଖିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ही पवित्र संध्यारे आमर साहित्य कविबंधु परिवार द्वारा आयोजित यही भावर ठाकुर अनुभूति जगन्नाथ एवं स्कंद पुराण आलोचना आलोचनार संध्या को समस्त को स्वागत, समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज कार्यक्रम आम चतुर्दश अध्याय आलोचना करवा। यही आलोचना करने आम गण अच्छा पूज्य पंडित प्रणम्य श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय। तांको श्रीमुखरू आम आगरू गीता भागवत एवं स्कंद पुराण बहु व्याख्या शुणीचु। निश्चित भाव तांकर जो व्याख्या समस्त हृदय को सब बड़े छुई था एवं से तांकर गवेषणालब्ध ज्ञान रे समस्त को आप्यायित करिथांती। आम समस्ते कृतार्थ होइचु। आज यही सत्संग रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली पंडित वर्ग को मोर आउ थे भक्तिपूत प्रणाम जन स्वागत जनाऊँगी। एवं आज यही व्यासासन को आमंत्रण करी आज पूज्य पंडित प्रवाचक श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय को आज यही व्यासासन उपविष्ट हो आज स्कंद पुराण यही चतुर्दश अध्याय आलोचना करेंगे। आपण को सुस्वागत आज्ञा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रदेन भद्रायाः वाम भागे रथ तरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारम् एकं सगण परिवृतं ब्रह्मदारू नमामि। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम्।
जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथंकर शरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। आज आमर स्कंद पुराण आलोचनार जो आसर रे उपस्थित साहित्य बंधु परिवार समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान कवि कवयित्री साहित्यिक समस्त ज्ञानी गुणी मातृमंडली समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जाहू आमर यही आसर रे श्रीमद भागवत आलोचना हो भगवान कृष्णकर तत्व आलोचना हो। ये आम आरंभ करवा जगन्नाथंकर तत्व आलोचना हो। आज श्री जगन्नाथ तो होती सबू समग्र विराजित से जगन्नाथ जी सर्वेशा क्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशा देवानाम राजा श्री पुरुषोत्तम। से पुरुषोत्तम परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा जे नीलाचल श्री क्षेत्र जगन्नाथ रूप चतुर्धा मूर्ति जो कथा कह चतुर्धा मूर्ति रूप विराजमान होती रहस्यम परम स्थानम ब्रह्मादीना च दुर्लभम योगिनो छतरागास्त न जानती मम स्थलम। पृथ्वी रे ये स्थान परम दुर्लभ स्थान श्री क्षेत्र जो श्री क्षेत्र ब्रह्मादि देवगण पक्ष दुर्लभ सी है श्री क्षेत्र। गोटे मजा कथा कही नारद पचारे भगवान को हे प्रभु आपण तो रथ यात्रा करुछंती भाई भौणी को सांगे धरिकी पलि जाउछंती माँ महालक्ष्मी की पचारू ना ये कहले नारद तुम किसी जानी ना अरे मोर कौन अच्छी ये सबू तो लक्ष्मी कर ना कौन सबू लक्ष्मी कर ना ताकू ये धन संपत्ति घर द्वार जागा बाड़ी सबू तांको नारे मु कर ना केमिति ना देख श्री क्षेत्र लक्ष्मी कर क्षेत्र श्री मंदिर घर करदेली ना क्षेत्रटा करदेली ना जगटा श्री महाप्रसाद सी खाइबा को दौन तेणु सबू तो लक्ष्मी कर तेणु से भली जो लक्ष्मी नारायण जगन्नाथ जो नृसिंह अवतार नहीं प्रथम नृसिंह आम आज कहवा से साक्षात वैकुंठ रूप तत् क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम जो लक्ष्मी नारायण उभय था वैकुंठ बोली कह जाए। तेणु साक्षात वैकुंठ रूपम तत् क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम। आउ गोटे कथा कहले बोले तमें जान नारद लक्ष्मी कर तमें सबुआड़े बुली बुली आसब लक्ष्मी मंदिर रे बसीगले तुमको आराम लगे कहीं ना ताको बापा वरुण ताकर से गोटे एसी लगे ना कौन एसी लगे ना पवनटा से बाजुची आउ कौटिकी ना कहीं एसी लगेदेले मु पाखक जीवी बोली तेणुक सबू तो तांकर मोर यही गंभीरा भितर गरम होती लोक हईराण हो अंधार गंभीरा किंतु लक्ष्मी को दुआर चली जाओ से बसी गले केते आराम लगुच पवन दौची बापा दे एसी तेणु मु जाऊँगी से तेणु साक्षात वैकुंठ रूपम तत् क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणाम क्षेत्र तो तीर्थानाम जद्वरम समस्त तीर्थ मान मध्य श्रेष्ठ सबुआड़े बुली बुली तमें आस क्षेत्र चारिधाम करी आस जगन्नाथ को टिके दर्शन न कले आउ किसी पुण्य ना तमें जेते चेष्टा करुँच आपण मैंने देखु 6टा लाइन करेंगे ये लाइन हो पारना कहीं ना धक्का बाजिले सहबू धक्का मारिकी जीवु धक्का बाजिले सहबू ताहले मते देखी बेत बाड़ी खाइबू ताहले मते देखू कि सुंदर कल्पना भगवान कर कि सृष्टि केते सुंदर कथा से करी करी जाइछन। तेणु आमे देख तापरे माँ कौन हो गले हालिया हो कौन भी क्लांत हो गले क्लांत हो मूर्छा हो पड़गले ताकू पानी टिके देवाकू हम। तेणु भगवान शंकर कौन कले त्रिशूल से गोटे कौन कले जल निष्कासन कर से जल रे सिंची देले से जल जो बाहर
সেই জায়গাটি ହେଇଗଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାରୁ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର। ବିନ୍ଦୁ ସାଗରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀକି ପଠେଇଦେଲେ କିଏ ସେଇ ଶଙ୍କର ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଆଣିକି ସେଇଠି ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ କେହି ହେଲେ ତୁ ସ୍ନାନ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହିଦେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଶୌଚ ଥିଲି, ମୁଁ ଛୁଇଁବାକୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ରଜୋବତୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ନା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ କେବେ ନା କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ, ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୂପରେ ରହିଲେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ରହିଲେ ମା। ତେଣୁ ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁଶସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କୁଶାଗ୍ର କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିକି କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି କରି ଯେତେବେଳେ କପୋତ ଭଳି କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କପୋତେଶ୍ୱର ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ତାପରେ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ କରିକି ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କପୋତେଶ୍ୱର କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ଆମର ଯୋଉ 18 ନଳା ଅଛି, ସେଇ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତନୁ ଶିବଂ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଶିବ ହେଲେ ସର୍ବ, ଭବ, ରୁଦ୍ର, ଉଗ୍ର, ଭୀମ, ପଶୁପତି, ମହାଦେବ, ଈଶାନ, ଇଏ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିରେ ସର୍ବ ହେଲେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ଯେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ସର୍ବ। ଭବ ହେଲେ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ର ଦେବତା, ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ସଂସାର ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବ ଗଲେ ଭବ ଗଲେ। ରୁଦ୍ର ହେଲେ ତାମସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯେ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ରୁଦ୍ର। ସିଏ ହେଲେ ଅଗ୍ନିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଉଗ୍ର। ଉଗ୍ର ରୂପ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବାୟୁ। ବାୟୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ଉଗ୍ର। ଉଗ୍ର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଜଟାଟବୀ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପବିତ ସ୍ଥଳେ ଗଳେ ବଲମ୍ ବଲମ୍ବିତମ୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକ, ଏଇ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସାର ଗତି ବାୟୁ ଯେମିତି ସଦୃଶ ଗତି କରନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଗତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭୀମ। ଭୀମ ହେଲେ ଆକାଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା। ଭୀମ ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ତାମସୀ ଗୁଣକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ ଭୀମ ରୂପରେ। ଆଉ ତାପରେ ଭୀମ ଆସିଲେ ପଶୁପତି। ପଶୁ କହିଲେ ଯଜମାନ। ଯଜମାନ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ପଶୁପତି। ତେଣୁ ପଶୁବତ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସେ ଶୀତଳ ଏବଂ ନିର୍ମଳ। ଈଶାନ। ଈଶାନ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ଆତ୍ମା, ଜଗତ ପ୍ରକାଶିତ। ଈଶାନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନମ୍ ଇଚ୍ଛେତ ଶଙ୍କରାତ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ବଗିଚାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଗଣେଶ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ବଗିଚାର ମାଳି। ମାଳିକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମାଗିବା, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦବ। ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମିଛେତ ଶଙ୍କରାତ୍। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା।
तेणु आपण जानते जितेबले नृत्य करुले नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्कां नव पंचवारम जिते नृत्य कले डिबी डिबी डंबरू बाजिला से डंबरू शब्द कला नव पंच 9 5 14 बार बाजिला से 14टा सूत्र बाहरी पड़ा से सूत्र रे पाणिनि व्याकरण सृष्टि करदे अयुनु हजबरट लयन नमगण नम एमती भाव में सब 14टा सूत्र बाहरला क ठारू य पर्यंत सब अक्षर से बाहर पड़ा तेणु सृष्टि कले प्रथम किए ना शिव हेले ज्ञानर देवता तेणु आम जानिले जे भगवान से कहले मम द्वितीय तनु शिवम मोर द्वितीय शरीर हेले भगवान शंकर तांको संतुष्ट कले मु संतुष्ट हबी तेणु करी एठी से आरंभ करदेले कौन कले ना तांको कपतेश्वर आचाम्र कानन रहिले तापर कपतेश्वर तापर बिलेश्वर तापर आसीबा आमे देखिबा कोन कोठी नीलकंठेश्वर आसी तेणु आमे आरंभ करिबा वर्तमान चतुर्दश अध्याय जो कथाटा पढ़ुले माँ से कथा को मुनय उच्चु मुनि माने कहले पचारुछंती जैमिनी को रथ मारूह्य तौ जातौ जदा नारद पार्थिव त्वजातौ चक्रतु किंबा तर्णोबद महामुनि मुनिगण प्रश्न कले जैमिनी की हे महामुनि जो समय नरपति एवं नारद नरपति हेले राजा इंद्रद्युम्न आउ देवती नारद रथ आरोहण करके यात्रा कले सेते बेले से माने क्यों स्थान रे उपस्थित हेले क्यों कार्य को संपादन कले से विषय आमको भल कर वर्णना करके कहतु ये कथा पचारे मुनि माने जैमिनी तेना जैमिनी कहते सार्धम च विद्यापतिना पुरोहित कनियसा क्षेत्रांते नीलकंठस्य समीपम उपजगमतु जैमिनी कहले से माने से जो पुरोहित अनुज से कहते पुरोहित अनुज माने सान भाई हेले किए से विद्यापति विद्यार से होती पति समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान तेणु भगवान ताकू देखा दे तेणु विद्यापति सहित श्रीक्षेत धाम सीमारे श्री नीलकंठ महादेव निकटवर्ती स्थल रे उपस्थित है से कथा पढ़ुले दुर्निमित्त मभुर्मागे ब्रजतोच महिस्थित वामाक्षी भुजयो स्कंद पूरणम च मुहुर्मुहु स्मरणम अभवत बारंबार घूरण हला कौन हला यही समय जाऊँगी मही भाग जी महिपति इंद्रद्युम्न राजांकर गमन काल रे गोटे अशुभ लक्षण देखा कौन अशुभ लक्षण ना शास्त्र कहते अशुभ लक्षण हला कुआडे गमन कला बेले जदि बाम बाहु कि बाम चक्षु पूरण हम ताहले अशुभ घटना होली आम शास्त्र कहते आम मधे सदाबले मन करू तेणु आम कौन कले गला बेले एमती हाथ नाकर देकी जाऊ जदि दक्षिण नासारी जदि वायु प्रवाहित जीवा आसिया करूथिबो ताहले आम जानिया आम शुभ होगा बाम पाखरे जदि जीवा आसिया होतबो अशुभ हला बोली एई भली कहते आजिकल हम के विश्वास करूना छाड़ती तेणु तदृष्ट्वा नृप शार्दूल विषादम उपसेदिवान हे नृप शार्दूल से राजा महिपति सम्राट इंद्रद्युम्न विषादग्रस्त होगले चिंताग्रस्त होगले कहीं कौन पाई मोर बाम भुज स्पंदन होती आउ बाम चक्षु कहीं तुरीत हो से मुनिवर नारद को प्रश्न पचारे कहीं नारद देवर्षि नारद होती भगवान अति निकटतर आउ सबुठारु श्रेष्ठ भक्त सर्वदा से नाम संकीर्तन रे मजी जाइथांती एवं सर्वज्ञ सर्वज्ञान संपन्न सबु ज्ञान रे से संपन्न जिते द्वारा आम कहते नारद कलिमुड़ी झाड़ी देले नाही नाही आमको नारम ददाती नारद जे ज्ञान दान करती आमको से कलिमुड़ी झाड़ी से ज्ञान प्रदान करम आखि खोली दियंती तेणु सर्वज्ञान संपन्न एवं सर्वज्ञ अतीत वर्तमान भविष्यतर ज्ञानता तेणु तेणु पचारे देवर्षि कहीं मोर ये अवस्था
अव्याहतं मे साम्राज्यं शान्तं क्षेत्रोत्तमचिदं दर्शनार्थं माधवस्य दात्रेयं तु स्वभावः। मो साम्राज्य तो ठीक है, उत्तम क्षेत्र मध्य मु प्राप्त है। श्री माधव को दर्शन करने जो शुभ गमन करने मु यात्रा ठीक करी शुभागमन करी समय तो सब शुभ थिला। वर्तमान एभली कहीं अघटन घटला, ये अशुभ कहीं चिन्ह मुझे देखुची संकेत। अकार्य में भवे तो अद्य कि मुने ब्रूहि तत्वतः वंदते वाम नेत्र स्फुरते तो भुजो असत्कृत। मो वाम नेत्र स्पंदित होउची, वाम भुज बारंबार कंपुची, केउ कारण ये होउची आपण यथार्थ रूप में वर्णना कर पचारे। तत्श्रुत्वा नारद प्राह भावी कार्यम च सूचयन श्रावयन कुशलम वाक्यम जदुक्तं पद्म जोनिना। एठी देवर्षि नारद कहउछंती यही कथा जेते बेले काठारू राजा कठारू शुणिले भविष्यत कार्यक्रम विषय सूचना देथिबा पितामह ब्रह्मा। तांको पितामह ब्रह्मा नारद को भविष्यत रे कौन कौन घटिबो से विषय सूचना दे दैछन। से जो सूचना देइछंती से कुशल वार्ता को राजा को देवर्षि नारद शुणेले। तेणु कौन कहते नारद उवाच मां भूत भूप विषादस्ते। हे राजन, हे भूपाल, मां भूत भूप विषादस्ते। आपण विचरण हुअतु ना, चिंता करंतु ना, विषादग्रस्त हुअंती ना। कहीं ना शुभ कार्य प्रायश विघ्न घटी थाए। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुतम गुणा न परित्यजंती। अधम लोक माने कार्य आरंभ कले काले बाधा सृष्टि हम कार्य आरंभ करती ना। मध्यम धनर व्यक्ति माने कार्य आरंभ करी मध्य भागरे जदि बाधा सृष्टि है ताहले कार्य को बंद कर दियो। किंतु उत्तम गुणा न परित्यजंती। आरंभ करिथिबा कार्य को उत्तम गुण व्यक्ति माने जिते बाधा विघ्न आसिले मध्य ये कार्य को संपादन करने पर्यंत चेष्टा करती। तेणु कहते आपण तो होती उत्तम व्यक्ति, ज्ञानी गुणी विद्वान व्यक्ति। तेणु भाग्यवान पुरुष मान मध्य प्रथम विघ्न उपस्थित हुए, पुनराय शुभ होता है। जो कार्य आम करवा आमर जो कार्य आप देखु प्रथम कष्ट दुख हम से निश्चय सुखरे परिणत हम। कष्ट कले कृष्ण मिलती बोली आमर साधारण कथा जो कह। तेणु विघ्न उपस्थित हो पुनराय शुभ होता है, यह परम सत्य। दीटा पत्थर पाइले जड़े शिल्पी, से शिल्पी दीटा पत्थर गोटे पत्थर को जिते बड़े सुंदर भाव में मूर्ति करने निहण मुगुर बाड़े से भांगा भांगी जाकि मंदिर आगे पाहाचे पकईदे गोटे पकईदे आ गोटे नड़िया बाड़िया खंडे रखी। आ द्वितीय पत्थर को जिते सुंदर भाव में गढ़ीदे सुंदर मूर्ति होगला ताकू मंदिर में पूजा कर। प्रथम पत्थर पचारूचे द्वितीय पत्थर को अरे आम तो एकाठी आसिले दी जण जाक आ मो ऊपर चप्पल थुआ होची, मो ऊपर नड़िया बाड़ा हो। तू कहीं एत धूप दीप देखी ते पूजा करा ना। अरे बापा तू तो सही पार्लुनि निहण मुगुर सब कष्ट को टिके धैर्य जदि सही जाई मो भली पूजा पाई मु सब सह्य कर। तेणु कर जिते बाधा विघ्न आसिले जदि आम टे सह्य कर कौन हम ना आम कष्ट कले पुष्ट मिल। तेणुक भाग्यवान पुरुष मानक प्रथम विघ्न उपस्थित हुए, पुनराय शुभ होता है, यह परम सत्य। तेणु सत्यत्वं सार्वभौमोऽसि, तुम्हें हूँ तो सम्राट। सत्यत्वं सार्वभौमोऽसि, तुम्हें सम्राट। क्षेत्र विष्णु वपुस्थितम, यह हूँ श्री क्षेत्र विष्णु का शरीर। तुम्हें सम्राट यही क्षेत्र को जो आसुच ये है श्री क्षेत्र। जो कथा कहती ये हूँ विष्णु का शरीर श्री क्षेत्र। से क्षेत्र में आप जी जो बाली अच्छी से धूली टिके मुंडे मारिदेवे गड़ी पड़े से परमानंद से क्षेत्र। किंतु
ଯାତ୍ରା ତେ ଅତ୍ର ଯଦର୍ଥେୟଂ ସୋ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଉପାଗତ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଯଦ ଅର୍ଥମ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସୋ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଉପାଗତ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ନୀଳମାଧବ। ଏସ ବିଦ୍ୟାପତିର ବିପ୍ରୋ ଦିନେ ଦଶମିନି ଦଦର୍ଶତମ୍। ଏସ ବିଦ୍ୟାପତି, ଏଇ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାହାକୁ ଦିନେ ଦଦର୍ଶ, ଯାହାକୁ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିଲେ? ସେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେ ସେତିକି ଦେଖିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ। ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ସାୟଂକାଳେ ତତ ଅନ୍ୟ ଦିହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁ କୟାବୃତ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ଯଜୌ ପାତାଳ ନିଳୟମ୍, ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପାତାଳ ଲୋକକୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ସୁଦୁର୍ଲଭ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆସିବେ କୁଆଡୁ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ଲାଭ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ଭାବରେ, ଯୋଉ ମନରେ, ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ପିଟୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିବେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ହଠାତ୍ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ କବାଟ ପଡିଗଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ, ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ, 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୈମିନୀ ଉବାଚ, ଜୈମିନୀ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ତ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଘ୍ନ, ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ବିଘ୍ନ ଏମିତି ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ଆମର ଅଛି। ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଋଷିକେଶ ଗଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦକୁ ପଠେଇଦେଲେ ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ କେଦାରନାଥ ଅଛି, ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ କେତେ ବାଟ, ଋଷିକେଶ ଠାରୁ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। କହିଲେ ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୁରୁ, ତୁମକୁ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଚାଲି 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 ସେ ଉପରକୁ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ କେଦାରନାଥ ପାଖକୁ, ସେ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ। 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଗୁରୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେ ନା। 4 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ସେ ନା ମତେ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଋଷିକରୁ ପଛରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ ହେବେ, ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲେଖା ଆଣିଛ? ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ତୁମେ ଯା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଆଣିବ, ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତମକୁ। ପୁଣି ଯେତିକି ବାଟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖା ଖଣ୍ଡିଏ ନେଲେ, ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷର ଯେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ, ସେ ବିଘ୍ନକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ପଢିବେ, ସେ କେମିତି ଯୋଗୀ ମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିକି ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ ଉବାଚ, ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ତତ୍ରୁତ୍ୱା ଘୋର ବଚନମ୍ ବଜ୍ରଘାତ ସମୌ ନୃପଃ ପପାତ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠେ ନିସଙ୍ଗଃ ସଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମାଃ। ଜୈମିନୀ କହିଲେ, ହେ ଦିଗଗଣ, ନରପତି ସେଇ ବଜ୍ରପାତ ସଦୃଶ ଘୋରତର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହେଇଗଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବଜ୍ରାଘାତ ଭଳି କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନୀଳମାଧବ, ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟ।
से संगे संगे जहाँ दर्शन करने आसीथिले मन कौन अवस्था हो से मन अवस्था तांकर से भांगीगला तांकर चैतन्य शून्य हो गले भूपृष्ठ रे वृक्ष तले पड़ा भली पड़गले तम तथा पतितम दृष्ट्वा पुरोहित पुरोगमा निधा सखाय सर्वे ते हाहाकार उपद्रवन तांको पड़ी जबार देखी नरपति अवस्था देखी पुरोहित समस्ते जेते आसीथिले बंधुगण माने हाहाकार करिगले निकट को दौड़िले कर्पूर शीतलम बारी मुखे सिक्ता पुनः पुनः चंदना गुरु कर्पूरे ही सर्वांग लीलिपुष्ट देते सेमाने कर्पूर सुबासित जल बारंबार मुखमंडल चेतन करी चंदन अगुरु कस्तूरी प्रभृति गंध द्रव्य सब देई अंग प्रत्यंग लेपन करने को लगिले समस्त सांगे सांगे चिकित्सा आरंभ चलिया तापर कौन है ना चामरे ताल वृंते व्यजयामासुरा सुतम नारदोपि ससंभ्रांतो धारयन जोग धारणा तापर कौन है ना अति जत्न सहकारे अनति विलंबरे चामर एवं ताल पत्र रे विंचना रे तांको व्यजन करिया को लागिले विंचिबा को लागिले देवर्षि नारद मद अत्यंत व्यस्ततार सहित जोग धारण पूर्वक नरपति उत्तरकालीन शुभ निश्चयता जानी तांको प्राण रक्षा करिया को लागिले अय्या नमस्ते भाईना गोपाल भाईना नमस्ते तेणु देवर्षि नारद अत्यंत व्यस्त हो गले व्यस्त हो गले तेणु कौन कले ना देवर्षि नारद मध्य कौन प्राणान रक्ष नृपते जानन तस्य शुभाइत्यति वो विराधा तिरात संयम लेभे जत्नी अनुत्तर जोग धारणा जोगरे बसीगले नारद नारद जोग धारणा पूर्वक उत्तरकालीन भविष्यत शुभ निश्चय अच्छी यही कथा जानी पारिले तेणु तांको प्राण रक्षा करने लगे जोग बसी से जानी पारिले भविष्य कौन हम राजा इंद्रद्युम्न बहुविध उत्तम जत्न द्वारा चैतन्य प्राप्त हो गले चेतना लाभ कले चेतना लाभ करी उत्थाय पादयो विप्रा नारद श्यापत पुनः सागे उठी महाराज देवर्षि नारदंकर दुई पाद तले साष्टांग प्रणिपात कले किम कार्य मुने पापम कस्मिन् जन्मांतरे दृढ़ ये कहते ये मुनिवर मु केउ जन्म कि पाप करी कीदृश घोरतर पाप करी जहा जो आज ये दारुण दंड भोग करू प्रथम तो अशुभ चिन्ह देखागला द्वितीय आपण जो शुणिली आउ नीलमाधव ये ना तेणु मोर अवस्था एमती कहीं कि पाप करी कहते जस्या पाक दशायां वै दुखम आसी सुदारुणम कर्मणा मनसा वाचानो द्विजान गवामपि कर्मरे मनरे वास्तव वचन कर्मरे जो आमे देखिबा कर्मरे मनरे वचन मु ब्राह्मण गाई मानकु गाभी मानकु केबे हेले अवमानना करी ना भगवान को ये तीनटारे मनसा वचसा आउ कर्म ये तीनटारे जदि भगवान को डाकिबो ताहले मध्य भगवान सानिध्य आम पाइपर देखो भगवान नाम तीनोटी उपाय लिया जाए मनसा हला मनरी अनन्य चेता जो मांग मरती नित्यतः अनन्य चेत भाव जी मते सबु बेले स्मरण करे नाम स्मरण करे से मते पाई जाए श्रीमद भगवत गीतार वर्णन वाणी द्वारा वचसा यज्ञानम जप योग्य अस्मि कहुई तेणु वाणी द्वारा प्रभु को नाम को जपिब ध्यान बसीज प्रभुंकर गुण को प्रभुंकर नाम को प्रभुंकर रूप को आखि आगे रखी जप कर आउ कौन कर कंठरे सततम कीर्तयंतो मां जतंत दृढ़ व्रता कंठरे प्रभुंकर नाम कीर्तन कर उच्च स्वर रे गान कर नाम संकीर्तन कर मनरे आ कर्म भगवान को जो संतुष्ट हो
भगवान प्रीति अर्थ जेते कर्म से कर्म को कर तेणु से कहते मनरे बाणी रे कर्म रे कदापि तो मु गाभी ब्राह्मण कदापि अपराध करना कहीं स्वप्न ये करना ये कहीं अपराध कृतक स्वप्ने मुनिपुंगव नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मजत परिकीर्तित नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म ये जो अति सकल कर्म से जो नरपति मानकर जो कर्तव्य बोली शास्त्र रे दिया जायछि से गुड़िक किसी परित्याग करना सुचारू रूपे पालन करिछि तेणु आउ कौन होइछि ना तथा श्रीतानां देवता अतिथि वृद्धानां पितॄणां च महामुनि आउ देवता अतिथि वृद्ध पितृ आउ अतिथि समस्त को मु सेवा पूजा करिछि आदर करिछि स्नेह करिछि गृहस्थर जो पंचयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ जो नृयज्ञ ये सब रही ये सब किसी तो मुझे देवता अतिथि वृद्ध व्यक्ति वयस्क व्यक्ति पितृगण बंधुगण आश्रित व्यक्ति ये समस्त को मु आदर जतन पालन कर अपमानित केबे करी नाही आउ कौन ना त्यक्ता प्रदत्त तथा श्रीतानां बंधुना ना अपमान कृतो मया 50 अपराधा जे विष्णु वैष्णव पुंगव विष्णुकर जो अपराध ये गुड़ाक जिनिस रही वर्णना कराई विष्णु अपराध को मुझे करना सर्पतुल्य क्रोध सर्पतुल्य परित्याग कर सी अपराध गुड़ाक हूँ भागवत रे 32 दोष दि जाती आ 50 बोली लिखुची माने जानवाहन रे बसिकी भगवान को प्रणाम करना कठौ पिंधि भगवान को प्रणाम करना विभिन्न उत्सव तांकर सब पालन करिवो श्री मूर्ति को प्रणाम नकरी चारिपटे जो बुलुथे आमे बुलिला बेले जिते परिक्रमा परिक्रमा करी 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 आसीबो भगवान को सम्मुख प्रणाम करिवो पूरी पर परिक्रमा करिवो भगवान को प्रणाम करिवो असौच अवस्था रे तांको दर्शन करिवो नाही गोटी हाथ रे प्रणाम करिवो नाही और तापरे श्री मूर्ति सामने गोड़ लंबाई बसब ना भगवान को मूर्ति सामने शोब ना सामने देवता को निंदा करना आगे निष्ठुर वचन कहना आगे मिछ कहना भगवान को सम्मुखें जोर रे कथबार्ता कहना अन्य स्तुति गान करना अश्लील भाषा कहना यही भाव में बहुत कर संभव चलीज तेणु यही जो विष्णुकर अपराध हम जो विषय मुझे पालन ताकू सर्पवत क्रोध रूप सर्पवत परित्याग कर कौन ना त्यक्ता प्रदत्नाथ ते सर्वे क्रुद्धा इव मुहुरोगा कि भाग्यम चरित तेन पुरोहित कनियसा पुरोहित सान भाई विद्यापति कि भाग्य थिला से भगवान नीलमाधव को दर्शन कर सौभाग्य अर्जन करें मु कि महापापी मु दर्शन करें ना यात्रा समय एवं कथम बा न प्रकाशित किमर्थम बा श्रोत्रियाण स्थान भ्रंशो मया कृत कहले तापर कहते ये चर्म चक्षु द्वारा भगवान श्री नीलमाधव को दर्शन करते विद्यापति कारण आपण जानी शुणी क्यों कारण मत राज्य भ्रष्ट कले मत बुझे नहीं आसिले मुझे नीलमाधव को दर्शन करने राज्य त्याग करके चली आसिली आउ कौन है ना मु तो राज्य त्याग कदी कली आपण यात्रा समय समस्त विषय किसी प्रकाश कले ना मत टी संदेश दे था भगवान नीलमाधव आउ नहांती बालुका स्वर्ण बालुका भितर पाताल को चली जाती एतक कहते कौन व्यवस्था करी मु राज्य छाड़ी आसिली ता संगे मो सांगे कौन होती मु कहीं ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय मान स्नान दी जो ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्राह्मण मान श्रोत्रिय ब्राह्मण कौ माने जो माने वेद कर्म कांड ये समस्त शास्त्र गुड़ी को भल भाव ज्ञाता जानी से क्षत्रिय कहुए ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय मान स्नान भ्रष्ट कर आउ कौन है निमित्त ये माने चिर संस्कृत बासस्थान परित्याग कले मोर जो बासस्थान अवंती नगर मालव सेटा हूँ संस्कृत माने संस्कार रही मो देश से त्याग कर आसिले प्रजागण वंशर उत्पत्ति ए पर्यंत जो सकल वृत्ति भोग कर मो निमते परित्याग कर
ସେମାନେ जो भोग करिकिरी तांकर पैतृक संपत्ति सब रही घर द्वार रही पिला कुटुंब रही छाड़िकी से आसी तेणु हे ब्राह्मण ब्रह्मण मु जदि हरि दर्शन रु वंचित हेली ए प्राण आउ कहीं रखी तेणु ये मदर्थम व परित्यक्ता जीविष्यन्ति कथम नु ताहा प्राणानन धारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि जदा हरि हरि को जदि मु न देखी जे सबु पाप को सबु कष्ट को जे हरण करती हे नीलमाधव हरि को मु जदि दर्शन न करी ताले प्राण को मु आउ रखी नाही परित्याग करदेवी ए समय निश्चय ब्रह्मण मई नष्टे कुतः प्रदा मुने सदा सकरुणस्तम मांग शास्ति शुभा शुभम तेणु ये जिते बड़े निश्चय मु करी सेते नष्ट हो गले प्रजा मानकर जीवन धारण किपरि संभव हम मु जदि चली ये प्रजा मान को पालन कर किए से आपण सर्वदा मत अनुग्रह करी शुभाशुभ उपदेश देते तेणु वर्तमान कौन करंतु मोर ये पुत्र को नहीं मालव राज्य अभिषिक्त कर मु आउ प्रभु को दर्शन न करवा पर्यंत मु आउ जीवी ना यही संतान यथा न्याय रे राज्य प्रतिपालन कले प्रजा माने शोकग्रस्त हेबे ना ये कथा कह कौन कहले राजा नो जे समायाता से सर्वे मन निदेशतः मत निदेशतः मोर निर्देश रे यही राजा माने राजन्य वर्ग मो संगे आसी मत सुनोर मालवेश प्रजांत वचन स्थित तेणु यही निर्देश क्रमे मो पुत्र मालवेश्वर जे मो पुओ को अनुगत होई एठी से जान ये मो पुओ को शासन गादी रे बसई दियंतु ये शासन करू ये राजा माने अनुचर हो सम्राट हो जाओ प्राय उपवेशन विधिना चिंतयर नीलमाधव प्राय उपवेशन व्रत पालन कर अवलंबन कर उपवास रे रही मु नीलमाधव को ये चिंता करी कौन आयु शेषम करी चानी सफल क्षेत्र संचित नीलमाधव को चिंता करी सफल रूपे मु आयुष शेष करी मु आउ मो जीवन को रक्षा करी ना मु केवल भगवान को नीलमाधव को चिंता कर जयमिनी बात जयमिनी कहते विलपंतम इंद्रद्युम्नम राजानम ब्रह्मण सुत ब्रह्मांकर पुत्र देवर्षि नारद राजा को विलाप करिवार देखी इंद्रद्युम्न नरपति विलाप करिवार देखी ब्रह्मांकर पुत्र नारद कहले उत्थाप्य प्रसय गिरा शांतय निदम अब्रवीत शांतय इदम अब्रवीत सांत्वना देकर उठेदेले सांत्वना दे बुझे सुझे कहले कहले कथा कहते नारद कहते राजन पंडित मूर्धन्यो वैष्णवो धैर्य सागर श्रेय सविघ्न सततम कथम वा नवधारयो न अवधायो नावधारयो कहले हे राजन आपण होचंदी पंडित प्रधान पंडित मूर्धन्य आपण श्रेष्ठ पंडित ज्ञानी गुणी आउ वैष्णव विष्णु भक्ति परायण धैर्य सागर धैर्य गुणर सागर आपण सब कथा जो कहते धैर्य न रही भगवान को पाई परिव ना विष्णु को भक्ति न कले भगवान को पाई परिव ना पंडित बोले ज्ञान नहले तुम वैराग्य आसब ना जापर ना तेणु धैर्य गुण से सामान्यत समत श्रेय विषय मात्रे ही जे विघ्न संकुल होता है समस्त मंगलकर कार्य निश्चय विघ्न आसी थाए से विघ्न को एक क्यों कारण आपण अवधारण करूना आपण कहीं बुझुना आपण ये ज्ञानी गुणी विद्वान होई धैर्यशील ये धैर्यशील तुम कही तेणु आपण कहीं अवधारण करूना इदम तु परम श्रेय पुंसांग जन्म शतार्जितम हरिर धारिणम पश्येत चर्म चक्षुर गदाधरम कहले इदम तो परम श्रेय विशेषतः चर्म चक्षु द्वारा शरीर धारी माने श्री गदाधर को दर्शन करवा कौन सी व्यक्तिर शतजन्मार्जित श्रेय बोली निश्चय करने को तेणु ये भगवान को चर्म चक्षुरे दर्शन करवा एते सहज कथा नुह भगवान को ये चर्म चक्षुरे साधारण व्यक्ति दर्शन करवा एते सहज नुहे
कहीं ना कौन व्यक्तिर सत जन्मार्जित श्रेय 100 जन्मर मंगल श्रेय माने मंगल शुभ जदि धर्म थिबो पुण्य अर्जन करिथिबो ताहाले भगवान को दर्शन करि पारिबो। तेणु 100 जन्मर पुण्य परे आमे आजी आमे मध्य पुण्य अर्जन करिते से पुण्य अर्जन करिवारु गीता तत्व को सुनु, भागवत तत्व को सुनु, रामायण तत्व को सुनु, जगन्नाथंकर तत्व को आमे सुश्रवण करू। आमे माने निश्चित भाव आपण माने जो माने जोग दैछन्ति सुनुछन्ति निश्चित भाव 100 जन्मर पुण्य गुरु अर्जन करिबारु आमे एठी उपस्थित होई आमे ये जो तत्व तत्व जानिले तुते भ्रांति ए तत्व तत् अर्थ सेई भगवानंकर परमात्मा परमेश्वर सर्वपितांकर तत्व को आमे जदि जानि पारिले आम भ्रांत धारणा तुटी जीव। तेणु ठीक कहले इदम तु परमं श्रेय पुंसम जन्म शतार्जितम 100 जन्मर मंगल थिले पुण्य थिले धर्म थिले। तेणु धर्म थिले हेब सखा कहते ए पुत्र गोविंद चंद्र कहले आसीथिलु एका जीवु एका तो सांगे आउ के जीवेनी धर्म थिले हेब सखा। तेणु धर्म जदि रहिबो तोर सखा। तेणु आमे प्रत्येक जन्म रे जदि पुण्य अर्जन करिवा धर्म अर्जन करिवा पुण्य कर्म करिवा परोपकार करिवा सेवा करिवा ताहाले आमे एई मनुष्य जो पुण्यमय जन्म रे भगवान को दर्शन करि निरंकुश हरे लीला न केनाप्य अवधार्यते। श्री हरिंकर ही निरंकुश लीला केही हेले अवधान करिया को समर्थ नुहंती। भगवान जो लीला से लीला को बुझिया पाई एते समस्ते सहज नुह कहीं ना जामाया देवे अगोचर जार माया देव को अगोचर सी होती भगवान मायाधर तांकर माया को बुझा एते कष्ट नुह तांकर लीला को बुझा एते सहज नुह। तेणु ब्रह्मा भगवान शंकर तांकर तत्व को मध्य बुझी पारि नथिले। तेणु कहले जीवन मुक्त प्रियहम राज्यम तल्लीला नाति वर्तते कहले हे राजन मु जीवन मुक्त। ये से नारद कहते नारद कहले मु जीवन मुक्त मोर संसार ना सांसारिक विषय वासना ना सांसारिक भोगविलास ना संसार कौन तत्व मो भितर ना मो शरीर हृदय सब निर्मल। तेणु मु जीवन मुक्त हो जाइए। तेणु जी जीवन मुक्त हो जाइए सी लीला को हृदयंगम करने को सक्षम हो पारना हेले किए से जीवन मुक्त आपण देखु केमी जीवन मुक्त हम ना ब्रह्म तत्व को जी पाई आत्मतत्व को जी लाभ कर सी जीवन मुक्त हो जल्लाहबात ना परो लाभ सुखार ना परो सुखम जहाँ को पाई दिया परे आउ किसी लाभ करने को किसी न था जहाँ को पाई दिया परे आउ कौन सुख इच्छा करने को मन हुए ना जत ज्ञानात परम ज्ञान जहाँ को जानी दिया परे आउ किसी ज्ञान दरकार ना तद ब्रह्मेत्य अवधान ये होते ब्रह्म ये ब्रह्म तत्व को जानीगला तत्व जानिले तुमसे भ्रांति जत दृष्टवा ना परम दृश्यम जहाँ को देखीदेला दर्शन कला आउ किसी देखा ना संसार जत भूतवा न पुनर्भव जत ज्ञातवा ना परम ज्ञेयम तद ब्रह्मेत्यवधारे तू जहाँ को पाईगला पुनः आउ किसी पाइबा को न था जन्म मृत्यु चक्र घाटी को पड़े ना जहाँ को जानीदेवा आउ किसी जाना को पड़े ना यही हेले ब्रह्म से ब्रह्म को जी जानी जाए ताकू आउ जान जहाँ को दर्शन पाई ब्रह्मा इंद्र शिव योगी जन तपस्यारे न पाती छाव जहाँ को दर्शन करने ब्रह्मा इंद्र शिव काकुत हो जाती योगी जन माने तपस्यारे जहाँ ठाप को पाई पारती ना वैकुंठरे लक्ष्मी देवी पद सेवा करी सरस्वती वाणी कंठे तोषिण पारी
वैकुंठरे लक्ष्मी देवी पाद सेवा करके तत्व को जानी पार ना। सरस्वती वीणा कंठरे वीणा बजई बजई सुंदर स्वर गान करी 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 तत्व को जानी पार ना। तेणु सी होती देवा न जानती कुत मनुष्य महर्षि दिव्यद्रष्टा ऋषि मैंने जानी पार ना। तेणु सी कहते मु जीवन मुक्त होई मध्य ए लीला को हृदयंगम करने को सक्षम हो पारि ना। नारद कहते आ कियता वंचित ना हूँ दृढ़ भक्त अंतिक स्थित दूरत्वया तस्य माया बहु जन्म सतैरपी। तेणु कहले परमेश्वर प्रति दृढ़ भक्ति आचरण करी सर्वदा तांको निकट रे अवस्थान करी जे वंचित मु नही कथा कौन कहे मु भगवान को पाखरे रही दृढ़ भक्ति आचरण करी सर्वदा तांको नाम कीर्तन करू हेले मु लीला को माया को जानी पारू ना। एपरिक शत शत जन्म द्वारा माया को अतिक्रम करहब नहीं। जा माया देवे अगोचर कहीं जानिब नर थार जार माया देवता माने जानी पारि माने मनुष्य कौन जाई परिबो। माया अर्थ जा मा अर्थ नाही जहाँ नाही जहाँ अनित्य सी है माया। तेणु से कौन दैवी है सा गुणमयी मम माया दूरत्वया। तेणु मोर जो गुणमयी माया सी हूँ अतिक्रम करवा से सहज नुह। माया तु प्रकृति विद्या माइनं तु महेश्वरम। जदि यही माया मिथ्या क्षणस्थायी तथा मायार अंतराल जो परम जादूगर जी होती परम पुरुष भगवान महेश्वर से परम नियंत्रणकारी अट। ये माया को अगोचर क्षणस्थायी अनित्य ये सबू हेले से माया को सी चलाउंती से माया भितर पड़ी आमे माने घांटी होचे। तेणु से कौन होती शिवजी श्री शंकर भगवान कहते मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। तेणु यही मायारू केवल मुक्ति प्रदान करिए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु एकमात्र मुक्ति प्रदानकारी आउ केही मुक्ति प्रदान करिपारिए नाही। तेणु कहले अनंता तस्य मायायं दुर्गेया पद्मजोनिना। तांकर यही माया होची अनंत स्वयं पद्मजोनि ब्रह्मा तांको नाभि कमलरू पद्मरू नित्य अवस्थान पूर्वक बहुविध स्तव स्तुति करी से मायाधर माया को जानी पारती नहीं। तेणु ये ईश्वर माया गोरु नासिका देने बिंधी आकर्षी चर्म रजु आदि गोरु नासिका को जमी बंधा जाए दौड़ीटे ताकू जमी चर्म दौड़ी आकर्षण करा जाए ए माया सेमती आमको सब घाटी जामाया न जाने ईश्वर केताहा करी अगोचर ए माया परित्राण कहीं संसारे नर देह बई संसारे नर देह बई ये माया केबे हेले उद्धार पाई परिबो नाही घांटी सत्य से माया करी पारे दूर जे नित्य प्रभु चक्रधर प्रभु गदाधर प्रभु चक्रधर प्रभु पद्मपाणी प्रभु शंख चक्र गदाधारी ये ही आपको दूर करी परिबे माया को। माया शून्य हेले तिनी बसेई मायाधर को चैतन्य ईश्वर अटंती माया खेलाए तांकु। माया शून्य हेले से मायाधर को चिन्ह बोली बाया बाबा कहते। तेणु से माया शून्य होगापी से कहते यही माया को कहीं जानीपर ब्रह्मा शंकर कई स्वभाव एवं कथित तत्व माया दिन अनुरूप विशेष कथयाम्य तम तो भाग्यवतांबर हे महाराज से मायाधर श्री माधवंकर यह एक स्वभाव बोली कथित अच्छी। तेणु सी ये मायार रज्जुरे बांधी ये जो माया द्वारा समस्त जगत को नचई था तुम्हें भाग्यधर मानक मध्य श्रेष्ठ हो पुनर्बार विशेष भाव उक्त प्रसंग को कहू। तेणु कहले तुम्हें हूँ जने भाग्यधर भाग्यवान तुम्हें भगवान श्रेष्ठ भक्त तुम्हें हूँ ज्ञानी गुणी विद्वान पंडित। तेणु समस्त भितर श्रेष्ठ हो ये विषय तुमको कहू। चतस्र मूर्तयनुग्रह बुद्धय चराचराण स्रष्टाज साक्षात लोक पितामह। तेणु हे इंद्रदुम्न से हरिंकर मूर्ति हूँ चारि प्रकार
आपण चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करुचंदी जगन्नाथ मंदिर रे गले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं चक्र सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति यही मध्य त्रेतुआरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यही राम कृष्ण एवं अनिरुद्ध प्रद्युम्न बोली कहा जाए ये चारि मूर्ति तेणु यही मूर्ति चतुष्टयकर तुम प्रति अनुग्रह बुद्धि पाई चराचर चराचराण स्रष्टाद साक्षात लोक पितामह तेणु चराचर सर्जनकारी साक्षात से लोक पितामह ब्रह्मा मोते माम उवाच मोते कहन तुमको कहवाई मत कहन चराचर सृष्टिकारी ब्रह्मा मोर पिता एक ब्रजा ब्रजा सुत्वमिंद्रद्युम्न चांतिकम कहले लोक पितामह ब्रह्मा मत एक कथा कहते हे नारद तुम्हें यथाशीघ्र इंद्रद्युम्न राजा निकट को जा मत मोर पिता चराचर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मत पाखक पठे इंद्रद्युम्न पाखक जा बोली पठे नीलाचलम प्रयातेश विद्रुक्षुर नीलमाधव अंतर्ध्यान गतो हेस जमेन प्रार्थितो विभु से कहले नीलमाधव दर्शनाभिलाषी होई इंद्रद्युम्न वर्तमान नीलाचल अभिमुख यात्रा कर आग्रहर सहित तल्लीन हो आसुन किंतु से विभु से नीलमाधव आउ सेठारे ना कहीं ना जमराज जमेन प्रार्थित जमराज प्रार्थना क्रमे अंतर्हित हो जाए आगुरी कही जमराजा प्रार्थना करमर जो एकामर कानन ठारू श्रीक्षेत्र पर्यंत मंदिर पर्यंत समस्त हूँ पुण्यवान धर्म आउ से चार चतुर्पार्श्वे जो मैंने बास करती से चतुर्धा मूर्ति धारण कर आउ जम लोक को जीवे कि समस्त जब पुण्य अर्जन करेंगे तेणु से अंतर्हित हो जाए न तत्र शोक कर्तव्य शक्यते तत्र नान्यथा बाच्यो मदवचनाथ राजा पंचमी मम संतति आउ कौन कहले ये कथा जानी राजा इंद्रद्युम्न जेपरी शोक प्रकाश न करते से विषय तुम टे बुझेदब तुम्हें प्रसंग क्रमे राजा को कह राजा होती इंद्रद्युम्न राजा होती मोर पंचम पुरुष संतान अधस्तन तेणु सी मोर अति प्रिय ताकू मोर कथा बुझे सब ये घटना कह कहीं कौन कह तत्कृते परमात्मान प्रसाद्य पुरुषोत्तम श्वेत दीपार नई श्यामी तत्श्रांते महाक्रतो आउ कौन कह निमंत मुझे परमात्मा पुरुषोत्तम को प्रसन्न करी सहस्र यज्ञ समाप्ति पर श्वेत दीपर नहीं आस हजार अश्वमेध यज्ञ जिते कर श्वेत दीपर मुझे नहीं आसवि से चिंता करार ना विषाद करार ना शोक करार ना एक कथा मो कथा तुम्हें बुझेदब इंद्रद्युम्न स इदानी क्षेत्र सी पुरुषोत्तम अश्वमेध सहस्रस्तु जजन विष्णु सतिष्ठ तेणु से इंद्रद्युम्न वर्तमान कौन करेंगे ना सी पुरुषोत्तम क्षेत्र में सहस्र अश्वमेध यज्ञ करी विष्णु को आराधना करी अवस्थान करंतु आ शोक करंतु ना विषाद हुंतु ना इंद्रद्युम्न वर्तमान से पुरुषोत्तम क्षेत्र में सहस्र अश्वमेध यज्ञ आरंभ करंतु तेणु आ कौन कले ना तदत्ते दारवतनु विष्णु द्रक्ष्यति चक्षुषा सो अवतार हरे ख्याति तस्य द्वारा गमिष्यति आ कौन है ना तदनंतर दारुमय मूर्ति से विष्णु को से चर्म चक्षु द्वारा दर्शन कर सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने पर दारव मूर्ति रे दारू मूर्ति रे से दर्शन कर आपण माने जानती प्रत्येक जुगरे भगवान साकार रूप से जन्म होती सृष्टि होती प्रकट होती किंतु कली जुगरे भगवान जड़ रूप से प्रतीयमान प्रकट हो दारू अर्थ काष्ठ काष्ठ माने जड़ जड़ रूप से प्रकट होती जदि परम प्रेम भक्ति भाव में आम पूजा करवा सेवा करवा कीर्तन करवा संतुष्ट करवा तल्लीन हो भितर जो चैतन्य पुरुष अच्छा से जागृत हो तेणुक कली जुग हूँ सबुठार श्रेष्ठ जुग नाम संकीर्तन हूँ श्रेष्ठ मार्ग तेणु से नाम संकीर्तन द्वारा नाम जप द्वारा भगवान को आम संतुष्ट कर पारे जड़ चेतन परिणत हे तेणु
कौन से राजा इंद्र द्वारा हरि को से अवतार सर्वजन विदित हो जो हरि जो दारू मूर्ति धारण करेंगे से मूर्ति को देखी अवतार सर्वजन विदित सबुआड़े विदित हो सारा विश्व से जगन्नाथ रूप में पूजा पाए जगतर नाथ तदारु तनभो विष्णु प्रतिष्ठाप्या मया ध्रुवम से कहले किए से ना मु निजे से दारुमय विग्रह चतुष्ट को निश्चय प्रतिष्ठा करी मु तैयार करी से चतुर्धा मूर्ति को मु तैयार करी आम जो कहले अनंत महाराणा जो आसी तैयार करने से अनंत महाराणा किए नुह से अनंत महाराणा होती अनंत हरि कथा अनंत सी होती चतुर्धा मूर्ति सी होती जगन्नाथ विग्रह ताकू मु तैयार करी पुरात्म मणिमूर्तिस्तु चतुर्धावस्थितो हरि पूर्व काल जो भगवान हरि चतुर्धा मणिमय मूर्ति विराजित थे जो नीलमाधव मणिमय मूर्ति थे इंद्र नीलमणिमय मूर्ति प्रकाशित रही जहाँ को विश्वावसु सेवा करुला जहाँ को निज चर्म चक्षुरे विद्यापति दर्शन करते मणिमय मूर्ति जी विराजमान करते ये चतुर्धा मूर्ति हेबे आ मु तांको तैयार करी तेणु ठीक है दृष्ट्वा पुरोधसा तस्य साक्षात अग्रे नियोजित दिव्य दारु बपुर भूय चतुर्धावतरस्यति से कौन करेंगे ना पुरोहित विद्यापति ताहा दर्शन करी राजा इंद्रद्युम्न निकट निवेदन करते दृष्ट्वा पुरोधसा तस्य पुरोधसा जो पुरोहित जे पुरोहित सान भाई विद्यापति से मणिमय मूर्ति इंद्र नीलमणिमय मूर्ति नीलमाधव को निज आखिरे दर्शन करी आखिक नील इंद्रद्युम्न को सब घटना तांकर वर्णना करथिले दिव्य दारु बपुर भूय चतुर्धावतरी भविष्य भगवान हे दिव्य दारुमय चारोटी शरीर मूर्ति अवतीर्ण हे हे इंद्र नीलमणि मूर्ति तस्मान मां व्यथ राजेन्द्र हे महाराज आपण व्यथित हूँ ना चिंतित हूँ ना बांछाते सफला ध्रुवम तुमर मनोबांछा निश्चय सफल हम तेणु आपण चिंता करतु ना व्यथित हूँ ना विषादग्रस्त हूँ ना ए संदेह ना भविष्यति न संदेह निर्जलीको बसे हई तेणु आनंद रे आपण विश्वासर सहित अवस्थान कर विश्वास मिल हरि तर्के बहुदूर आपण विश्वास कर मूलटी अटई विश्वास भणिले जगन्नाथ दास गोटे पदरे समग्र भागवत होगा मूलटी अटई विश्वास जदि विश्वास न हम ताहले आमर भगवान तत्व को आम पाइपर ना तेणु कौन हम ना कंठावरोध रोमांचा श्रुवि परस्परम लोकमान पावयंती कुलानी पृथ्वी जो मानकर मन मो ठारे स्थिर हो मन मो आड़ को अभिमुखी हो भक्तगण आनंदित सुखी हो तेणु नाहु तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मत भक्ता दत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद बोली कहते मोर भक्त मान गुणगान मुझे मुझे रही था तेणु वृंदावन जो भक्त माने भगवान श्रीकृष्ण को निज पाखरे निज हृदय निज मन अनुभव कर मन अपार रक्ति आसी प्रेम आसी भक्ति आसी कंपन आसी विहरण जात होती अकल्पनीय अवर्णनीय से जो गोपी मानकर गोपपुर गोप गोपाल मान कहीं ना से माने भगवान साथ तल्लीन हो जाए विश्वास रखिछ श्रद्धा विश्वास भरोसा भक्ति प्रेम सब तेणु जैमिनी कहते शांतयित्वा निनायर्थम राजानं नारदस्तदा विश्वास पदवी विप्रा पुनर्वाक्यम वाच जैमिनी कहले हे द्विजगण नारद ऋषि यही प्रकार राजा को सांत्वना देदेले कौन सांत्वना देले आपण व्यथित हूँ ना चिंता करूँ ना विषादग्रस्त हूँ ना आपणकर मनोबांछा सफल होती संदेह ना वर्तमान आनंद रे विश्वास करी अवस्थान करंतु तापर कार्यक्रम जहाँ हम
देखा राजा को सांत्वना दे पुनः विश्वास को दृढ़ कर नारद कहते शंखाकृते क्षेत्र वरस्य चाग्रे जो नीलकंठ खलु दुर्गयास्ते जामो वयम तत्र तो बाजी मध्ये मेध क्रतुपयोग्या सुषमा सलीसा कहले शंखाकृते क्षेत्र वरस्य तो अग्रे कहले हे राजन से शंखाकृति विशिष्ट अत्यंत उत्तम क्षेत्र अग्रभागे दुर्गा सहित जो नीलकंठ शिव विराजमान कर शंखनाभिमंडल बेनी नेत्र प्रखाड़ा ये श्रीक्षेत्र हूँ शंखाकृति शंख नाभिमंडल नाभिमंडल कहीं हूँ ना नाभि स्थलटा जो स्थल अति पवित्र जो क्षेत्र उपमा ना जो दर्शनात् मुक्तिद साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद अच्छी से शंख क्षेत्र ओहो तत् परम क्षेत्र विस्तृत शतयोजनम ये क्षेत्र 100 योजन विस्तृत विस्तारित होती जो क्षेत्र तेणु भूम भविष्य चिंतामणि जो कहते जगतर थले अवनी मंडले धरी दारु ब्रह्म तेज पापी जने गति मुक्ति दियंती शंख चक्र चतुर्भुज ये विराजमान कर सर्वमंत्रमय एस सर्वरूपमय प्रभु शंखनाभिमंडल बेनी नेत्र पखाड़ा बोली से आम कहू कहीं ना नाभि हूँ केन्द्र बिंदु आम शरीर जो षड़चक्र अच्छी नाभि चक्र हूँ मध्यम केन्द्र बिंदु शरीर षड़चक्र मध्य जो नाभि चक्र अच्छी हृदय चक्र भितर जो 10 आंगुली से 10 आंगुली भितर बुद्धांगुली विशिष्ट परमात्मा परमेश्वर जीवात्मा रूप में रही तेणु नाभि चक्र ठारू देख 10 आंगुल पीतवर्ण प्राय दिशे हृदय कमल द्वादश पाखुड़ा मध्य सर देखे सर अग्निचंद्र सूर्य दिशे मंडल आकार ध्रुव को नारद कही भाव तू देखे ताहले तू पाई अंतर्दृष्टि तेणु से होती वेदांत वेद्य प्रतिपादित प्रभु तेणु सर्वरहस्यम पुरुषोत्तम से देवा न जानांति कुत मनुष्य जगन्नाथ होती पुरुषोत्तम तांकर उपमा किए कहीपर सर्वस्थाने सत्य सर्वशक्ति धरीण गुणरु रहित नित्य निर्गुण जे से हूँ निर्गुण सगुण रूप में प्रकाश पाँच तेणु से कहले शंखाकृति क्षेत्र से श्रेष्ठ क्षेत्र शंखाकृति तार नाभिमंडल सी बास कर जो नीलकंठ दुर्गा सहित रही तेणु आउ कौन जो जामो वयम तत्र तो बाजी मेध अश्वमेध यज्ञ निमित्त समस्त थाल हूँ सब योग्य आम मैंने गमन करवा तस्यां विनिर्माय सहस्र वर्ष हिरं सुशालां हयमेधनाय नीलाद्रिवासस्य नृसिंहमूर्तिं दृष्ट्वा कृतार्थं विरतजन्म से स्थान में आम जदि अश्वमेध यज्ञ सहस्र वर्ष पर्यंत 1000 वर्ष पर्यंत स्थायी सुंदर शाला सब निर्माण करवा यज्ञशाला निर्माण करवा श्री नीलादिनाथ नरसिंह मूर्ति दर्शन पूर्वक निज जीवन को तेणु पुरुषोत्तम क्षेत्र में सहस्र अश्वमेध यज्ञ कर इंद्रद्युम्न से इंद्रद्युम्न दर्शन कलापर सृष्टि होती किए से स्वयं नृसिंह रूप में भगवान सृष्टि होती कहीं ना उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु नमाम्यहम ये होती उग्र ये जो नृसिंह उत्पत्ति हेले ये प्रथम कहले उग्र उग्र रूप माने आम कहते भयंकर सी अमृतर प्रतीक हो गए वीर तापर आसला वीर हेले शक्ति प्रतीक महाविष्णु आसला महाविष्णु हेले सर्वव्यापक आपण जानते महाविष्णु क्षीरोदशायी विष्णु गर्भोदक साई विष्णु महाविष्णु हेले वैकुंठर सबुठारु श्रेष्ठ जे परमात्मा परमेश्वर परम पिता जे सर्व कारण कारण से सर्वव्यापक ज्वलंत से ज्योतिर्मय जे ज्योतिर्ब्रह्म आउ सर्वतोमुख जे सबुआर मुख सहस्र शीर्ष पुरुष जे सर्वव्यापक आउ भद्र से नम्र प्रेम स्वरूप
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଳୟ ସେ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ନୃସିଂହ ସେ ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆମେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ନୃସିଂହ ହିଁ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବେଦାନ୍ତ ବେଦ୍ୟ ପୁରୁଷ, ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷ, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତିଆର କରିଦେବି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆର କଲେ, ସେ ତ କୃଷ୍ଣ ରୂପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ଇଏ କାହାକୁ ରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ରୂପ କାହିଁକି କଲେ ନା ଶୂନ ଶୂନ ତିନିଟା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ତା ଭିତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷା ପୁରୁଷ ସେ ନୃସିଂହ। ତେଣୁ ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତସ୍ୟୈବ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଜାତ ନାମତେ ନିତ୍ୟାର୍ଥନୀୟଂ ଭଦ ପୂଜନୀୟାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ହେତୁ ଫଳ ବୃହଣାୟ। ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ବିଷାଦ ଆସିଛି, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟଜାତ ହେଇଛି, ତାହା ଏଇ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟ ପୂଜନୀୟ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଜନ କରି ଅପନୋଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେଥିରେ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ମହତ ଫଳର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ। ମହତ୍ ଇଏ ଘଟିବ ଯୋଉଥିରେ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ବିଦ୍ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣ ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରପ୍ସ୍ୟାମ କ୍ରତୁ ବରଂ ମୁନିବର୍ଜ୍ୟର୍ଯଥୋଦିତଂ ବିଳମ୍ବତ୍ର ନହି ଶ୍ରେୟାନିତି ପୈତାମହଂ ବଚଃ। ତେଣୁ ଅତଏବ ଏ ବିଷୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟଥା ବେଶୀ ବିଷାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବନ୍ଦନୀୟ ଯିଏ ପୂଜନୀୟ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭଜନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅପନୋଦନ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ସେଇ କ୍ରତୁ ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିବେ, କିଏ ସେ ଭଗବାନ ତତ୍ଵକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଣତି ମା କହିଥିଲେ 8ଟା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିବେ। 8ଟା 19 ହେଇଗଲାଣି ନା କେତେ? ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କାନ୍ଦେ ଭଗବତୋନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣେନ ଶୋକାର୍ତ୍ତସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନସ୍ୟ ନାରଦ କର୍ତ୍ତୃକଂ ସାନ୍ତ୍ୱନଂ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଭୀମସ୍ୟାବିରଣ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯାହା କିଛି ଅଧମ କିଛି କିଛି କହିଛି, ତେଣୁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ବି କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଖିବି ନିହାତି। ଉଗ୍ରବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହମ୍। ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। 1008 ଏ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଜପ ବି କରିଥିଲେ।
ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୃସିଂହ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଏଇ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହାବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ କପତେଶ୍ୱର ଆଉ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ହିତ ଶୋକଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ନୀଳାଚଳ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୁଖର ନିହାତି ଭାବରେ ଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବର ଠାକୁରରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ର ମହାବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଅନୁଭୂତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସହ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସଭକ୍ତିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମ ନମ। ଆଜିର ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଣାମ। ଅନୁଭୂତି ଚିରାଚରିତ କଥା। ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜୀବନ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସି କେଠି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନୁଭୂତିରେ କେତେବେଳେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଏଇ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଏ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅବତାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ର। ଓମ୍ ପ୍ରଳୟପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତବାନସି ବେଦମ୍ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ରମଖେଦମ୍ କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরণী ধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে কেশবধৃত কূর্ম শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না শশিনী কলঙ্ক কলেব নিমগ্না কেশবধৃত শুকর রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। তব কর কমল বরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম কেশবধৃত
नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख निरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिखुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौळि बलिं रमणीयं केशवधृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बहसि बपुषि विषदेवसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित जमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबहनि धने कलयसि करवाळं धूमकेतुमिव किमपि कराळं केशवधृत कल्की शरीर केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे এই জগন্নাথময় দুনিয়াରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିଛି ସମୟ ନେଇ ଆପାତତଃ ନିଜର ଗୋଟିଏ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେଉଁଟାକି ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ଅନୁଭବର ଇଏ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମୋ ପାଇଁ ଆସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦିନ ହୁଏତ এই ବର୍ଷର এই ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆଜି ହେଉଛି 27 ତାରିଖ ଗତ ବର୍ଷର এই ଡିସେମ୍ବର ମାସର 26 ତାରିଖ ଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ अंतिम दिवस सेई दिनर सेई मुहूर्त अवश्य एक भिन्न प्रकार मन हुए गत वर्ष किंतु आमर 22 तारीख रे छुट्टी पड़िबार थिला स्कूल छुट्टी हैला ठीक किंतु 22 तारीख दिन फुल वर्किंग डे सारी 110 किलोमीटर बाइक रे आसी पहुँचवा घर पाखे मो टे असंभव जना पड़ा शीत दिन राति हो राति रे
आसी एठारे पहुँचवाटा मो टी ओडुआ हो तेणु भाविली जे से रातिटा आपातत से नीलगिरी रे रही जाई ता परदिन सकाळे आसीबी बाटरे बड़ झीर झील नातुणी को नहीं घर पाखे पहुँची कारण सी बड़ चगली एवं बारंबार कहूए सी नाना नाना डाके नाना मते घर को नहीं चल तेणु भाविली बाटरे आसु आसु भोगराई रे जयरामपुर ताकू धरी एठी चंदनेश्वर रे आसी पहुँची पारि आज मु अच्छी से चंदनेश्वर रे बापांकर वार्षिक दिन गला प्रेत कार्य जेहेतु तिथि अनुसार हुए तेणु गत 15 तारीख गला तांकर प्रथम वार्षिक श्राद्ध किंतु इंग्राजी दिन हिसाब रे गत 26 तारीख थिला तांकर अंतिम दिवस से 22 तारीख परे परे 23 तारीख दिन जेतेबेले मु फेरुची सकाळरू बाहरी थाए शीत कुहुड़ी ये सब को जगी आसो पड़े तेणु जेतेबेले मु आसी भोगराई रे पहुँची थाए सेठू आउ बोधे 20 किलोमीटर बाकी आम घर को बाइक रे चली थाए भाविली पाखरे गोटे भौणी घर थाए तेणु हुए तो ता घरे टे साक्षात कर आसिले सी भी टे खुशी हो मु तो जीवाकू समय पाएनी से बाटे बाटे टिके ता घरे पशि आसिले हुए तो निश्चित अध घंटे डेरी हो किंतु समय स्थल हो जाता 12टा पुणी चिंता कली जे एपटे अध घंटे डेरी हेले पुणी 12:30 गुटे हो झील घरे पहुँचा हेले दीपरटारे मुझे पहुँची ताकू भात न खाई थी जदि से भली अवस्था मुझे जापरिनी कौन किमिति हैला के जानी मनर व्याकुलता आस्ते आस्ते बढ़ीगला भौणी घर जीवा बंद रहा पहुँची गली जाई झील घर पाखे संगे संगे नातुणी हेतबेले को खाली पिंडारू घर भीतर होता है नाना आसवे मु जीवी नाना घर को तेणु ताकू नहीं ता घरे खाली 5 मिनिट भितरे ता घर बाहरी सेतेबेले मते जना पड़ुए गोटे अस्थिरता मनरे जे कौन एमिति गोटे आज अच्छी जहाँकि मते बेनुसु ही पहुँचाऊ पड़ो वास्तविक ये हूँ दैनंदिन घटना यही घटना भितरे मु सीधा सड़क सेठू पलि आसी घरे पाखे पहुँच जाइए घरे छुआटी पहुँचवा संगे संगे समस्त देखी बेस खुशी होता है हेले पहुँची मु गाड़ीटा ठिया करथाए अगणार संगे संगे फोन आसिला नीलगिरी ब्लॉक रु बोधे वीडियो सारंकर फोन थिला कथा हो हे तो 2-4 मिनट से गाड़ी रे पिंडा को गाड़ीटा रखीदे पिंडा को उठी थाए सेठी वीडियो सहित कथा न हो कि डेरी तो करी हब नाही से कथा हो पिंडा को उठी जाए सेति भितर मु देखुची बापा मोर गाधोई आसवा संगे संगे लुगा परिवर्तन कले सुखिला लुगा पिंधिले स्वेटर पिंधिले एवं खाई बसिले संगे संगे से मते खाइबा को दबा को काले डेरी हबो एई पुणी मने मने हुए तो विरक्त होउतिले पाखरे से बसे मते टिके खाइबार देखी थांते किंतु सेई जहा 2-4 गुंडा से खाई मो पाई बढ़ा है नाही आसन पड़ी पिंडारे मु ठिया ही थाए उत्तर पिंडारे से खाऊतांती हठात मो आड़ को देखा जाउथाए से एकदम पाखरे सीना किंतु जीवा आसबारे टिके जुहारे ही तांकु जाउथाए से दिन किंतु आसी पहुँची से फोन रे कथबार्ता हो मु तांकु भेटी पारि नाही साक्षात रे तांको पाद टिके छुई पारि नथिली तेणु जेतेबेले फोन टी बंद हैला कथबार्ता बंद हुआ संगे संगे मु तांकु चाही थाए से हठात मो आड़ को चाही देले
ସେଇ ଚାହାଣୀଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେ ବୋଧେ ସେ କେବଳ ହିଁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଭୋଗରାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ। କିଏ ସମ୍ବଲପୁର, କିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଗଲେଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଯେ ହୁଏତ ଦୂରରେ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମରିବାର ଖବର ଶୁଣିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିଲେ ବି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହୁଏତ 2-3 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ, ତୋତେ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇ ଆଗ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲି ଏବଂ ସେ ଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି ସିନା, ଧରି ପକେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦିଓ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଖାଇବା ବେଳେ ଜୁହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଭେଟି ଏଇଠି ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ମୁଁ ଜୁହାର ହେଉଛି, ଆଉ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚାହାଣୀ। ସେଦିନ ଥିଲା 23 ତାରିଖର ହୁଏତ ଦ୍ୱିପହର ବେଳ, 1-1:30 ବେଳ ହବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ବେଞ୍ଚରେ ଶୁଏଇ ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି ପାଖ ଦୀଘା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ। ଦୀଘା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ରାତିଟି ପାଇଗଲା, 23 ତାରିଖର ରାତି। ଏପଟେ ନାତୁଣୀ ଯେ ଆସିଥିଲା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ସିଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ କ'ଣ, ତାର କାନ୍ଦ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପୁଣି ତାକୁ ପଠେଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି। ଖିଆପିଆ ଦୂରର କଥା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲି। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି ପାଇଲା ଦୀଘା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତା ପରଦିନ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଗଲି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି ପାଇଗଲା। 24 ତାରିଖର ରାତି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ, 25 ତାରିଖର ରାତି ଥିଲା କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସଟି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ଜାଣିନି ମୁଁ ସୁପୁତ୍ର କି କୁପୁତ୍ର, ତଥାପି ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ଭାବିନିଏ ଯେ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ନହେଲେ ସେଇଭଳି ଏକ ସଂଯୋଗ ସେଦିନ କେବେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଆମ ଦୀଘା ବର୍ଡର, ସବୁଟା ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ, ଚିରାଚରିତ।